রক্তদান মহৎদান। এক ফোঁটা রক্ত মানুষের জীবনকে ফিরিয়ে দেয়, থাকে না কোনো ভেদাভেদ। তাই এই সামাজিক কাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় চলে রক্তদান শিবির। ঠিক তেমনই বড়বাজার বিনানি ভবনে কটন স্টেট ইয়াং ভয়েস অ্যাসোসিয়েশন ও অ্যাসোসিয়েট চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো রক্তদান শিবির ক্যাম্প। এছাড়াও এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানটিকে সাহায্য করেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন এনজিও। সবার সহযোগিতায় এই দিনের ব্লাড ডোনেশনটি সফল হয়েছে। বহু মানুষকে এই শিবিরে রক্ত দিতে দেখা যায়। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাজা, বিধায়ক দেবাশিস কুমার এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা সহ বিশিষ্ট মানুষজনেরা। তবে অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায় পৌরপিতা মহেশ শর্মাকে। তার এই এত সুন্দর সামাজিক কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। वहाँ काम अच्छा ही होगा, इसलिए हम संगठित हैं, इसलिए काम अच्छा होता है। और हम प्रवक्ता नहीं है, कार्यकर्ता है। जहाँ कार्यकर्ता रहता है वहाँ कार्य होता है। बस आज के हीरो वही हैं, हम तो जीरो हैं, जबरदस्ती हीरो बने हुए हैं। असली हीरो जो रक्त दाने वाले हैं वही आज के ब्लड बैंक के हीरो हैं। आने वाले समाज के लिए क्या वार्ता देंगे? बस समाज के लिए है कि जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से निभाए, वही हमारी असली जिम्मेदारी होगी। और आज हमारा सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन कैंप है, जो कि मतलब 24 साल से कंटिन्यूड चल रहा था। आज 25वां साल है, तो इस बोल के हमने 2025 में 25वां साल बोल के 2025 यूनिट का टारगेट लिया है। लेकिन हम जहाँ तक सोचते हैं कम से कम 2200 से 2300 यूनिट का ज़रूर यहाँ पर रक्तवीर दाताओं द्वारा दिया जाएगा। मैं उन सभी रक्तवीर दानदाताओं का अभिनंदन करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग हमेशा इसी प्रकार सेवा कार्य में लगे रहें, क्योंकि उनका एक टारगेट रक्तदान शिविर का बनवारी लाल सती जो एसोसिएटेड चैरिटेबल ट्रस्ट का, इसमें अभी से नहीं, हम लोग हरियाणा भवन में जन्म से इसमें आते हैं। एक प्रेरणा मिलती है। 50 बरस कर्मयोगी बनवारी लाल सोती जो कार्यक्रम लेकर के यहाँ पर आ रहा है, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और सुशील ओझा है, ये जो कन्वेनर है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता है। 10 संस्था, 10 प्रत्यक्ष रूप से 10 প্রতিষ্ঠান इसमें सहयोग करके কৃতজ্ঞতা জানাবো। আর যারা ব্লাড দিচ্ছেন তাদের আমার শুভেচ্ছা, যে তারা এইভাবে এগিয়ে না এলে এত বড় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা সম্ভব হতো না। আজকে গরমকালে আমরা দেখেছি ব্লাডের চাহিদা এবং যোগানের একটা পার্থক্য থাকে। এই ধরনের বড় বড় ক্যাম্প সেই যোগানকে বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের যে যোগানের সঙ্গে ডিমান্ডের যে ডিফারেন্স সেটা কমিয়ে আনে। জোড়াবাগান অঞ্চলে এবং এখানে অ্যাসোসিয়েটেড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট তারা 2025 জন রক্তদান করছে, মানে সবচেয়ে বৃহৎ রক্তদান। এবং এই রক্তদানের মাধ্যমে ওই একটাই বার্তা যায় যারা আয়োজক আছেন, যে এই রক্তের মধ্যে কোনো বিভাজন থাকে না। রক্ত কিন্তু জীবন দেয় এবং এটা জীবন দান। একটি মানুষ শরীরের থেকে রক্ত দিচ্ছে।